Shootin. Kami. Hindi ko sino muna makashoot din. Yun yung D. Video ka. Basta sila D yun. Sila ito. Tapakan mo yun para di mo. Kabings. D tapos E. Ayun na bola. Saan natapakan? Yan. Francis pa. Ito, yan. Team D. Pinasa kay Francis. Rango, nagdadalang bola. Rango nagpasa. Pinasa. Ang Bersero. Goal! Pase. Uli ni Kuya. Sinayap. Kapon. Bam! Paal. Rango, nag-inbound. Rango. Pinasa kay Rango. 9 seconds. Nagdadalang bola. 9 seconds! Shot lock! Bosby. Huli ni Franco. Huli na naman! Franco, lay up. Wala, kapos. Ganun dito pre. Late! Magulang! Running time yan. Running time. Shout out kay Bosby. Oh, 8 seconds. 8 Sense! seconds. Eche! Kuya. Junior Pacardo. Tira! Tumukoy. Tira na nila. Bang bang. Huli. Jero. Pass break. Umasis! Gawa na! Isin mo ha. Franco nagdadala ang bola. 10 seconds shot lock! Franco, tumira. Atay, ako sige. Number 9, nagdadala ang bola. Number 9, tumira. Ato. Sa video. Number 0, nagdadala ang bola. Number 0, nagdadala ang bola. Still, Justin, shout out sa'yo. Sa amin, bola. 10 seconds siya. Bravo. 10 seconds shot lock! Dito na team, dito na. Tira sis! 10 seconds na Tira. lang. Bravo. Bam! Para sa bintang kay Chloe. Huli na naman! Team. One shot. Patay ka Tambak, dyan. Tunay ng score! Tunay ng score! Tunay. 9-2 ang score! Tapos. 9-2 ang score! 9-2! Score natin. Lamang kayo! 9-2. Lamang sila Boss Bill. Franco, nagdadalang bola. Franco. Agis! Franco. Bola lang, bola. Bang! Bola lang. Bola, pare. Bolang bola lang. Bola. Bolang bola eh. Bata ka na! Magulang ka na! Bata ka pa lang, magulang ka na! Nakapendon yan. Body nyo yan. Ang score po natin! Score natin. 9-2! 9-2 pa rin Lamang ang po ang score. Boss D! Team Tambak Boss B sila. ang tabang. 9-2. 9-2. Boss B, rebound. Number 0. Tira idol! Number 0. Sumubok. Number 0. Still. With number 4. Traveling! Tawag, traveling! Tumira, number 5. Manok, tumira! Patay ang sige. Tiner. Patay kay Tiner. Franco. Patay, kapos. Pacardo, nagdadala bola. Tumira. Ah! 2 points by Pacardo. Pacardo. Ano pa? Pacardo. 2-11! Lamang kayo! 2-11 Ay, tambak na. kayo! 2-11 ang score. Yan. Kaya tambakan natin sila pre. Kaya natin yan. Tatayoin 2 points, number 4. Hindi, ikaw mag-video. Bravo, nagdadala bola. Ito yung score natin. Tapakan mo to dyan. Tapakan mo to. 11. Ilang change na? 11 po. Yan.
12 shot clock. 14, 4. Mira, Guzman. Bang, bang. Score. Score. Bravo. 13. Bumalab! 13 ano? 6. 4-13. 13-4. Bravo. Bravo. Still. Foul by number 4. 13, 4. 13-4. Oras. 5 and 29 seconds. Tira, boss D. Sabog ang matre. Sabog ang matre. Patay ang bigay. Still by number 5. Ano By number 5. Mira number 9. 6-13 score. Dadala yung ano. Number 0, ang dala ng bola. Franco, ang dala ng bola. Bukakaw! Score. 6-13 na. 6-10. 6:30. 6-13. Ay no, 6-8. 6:08. Boss D, ayaw ko lang bola. Naman kayo eh. 13-8. Score. Number 0. 11 shot clock. Number 0. Number 0. Nagdadalang bola. Tira. 10 shot lock! Boss D. 10 seconds. 3 balls. Boss D. Diner. Number 5. Uy, wala ka na. Ha? Darating dito na. Huli oh. Ginobol team. Bawag, foul. Wala na. Nakapatay na. 10 shot lock! 10 seconds at lang. Foul. 6 seconds. 5. Oras. 4-14. 4.14. Change na kuya. Wala pa. Last, change na yan! Change na! Last position. Change na, change! 8-15. 8:15. Kaya pa yan niya. 7 points. 15-8. Hoy, sayang oras. Tampak kayo. Go lang. Yeah. 10 seconds shot lock! Yeah. Go lang. Yeah, nagtitribol. Yeah. Yun, Pangaido. Ano yun? Kaki ng bigat ng braso. Mano, man. Patay ka dyan. Si Mano, ano? Number 4. 2 po. 10-17 ang score! Up and down. Up and down niya lang. Number 4. Number 3. Up and down. Patap na si Francis, up and down yun. Patay ka dyan, surbol yan, bata na yan. 3 points by number 0. Number 9. Ay, yan, may dyan. Sayang. Highlights na, naging bato pa. Score. Highlights ni. 20. 2010. 10. 2010. Saan po ang kalamangan ninyo? Boss B. 20. 15 shot lock! 15 shot lock. Franco. Yun, ano. Pinasalbo. 10 seconds shot lock! Shot clock na. Marunong kumuha na. 5 seconds shot lock! 5 seconds shot lock. 5 seconds shot lock. Satok na. Pabot pa. Good. Shot lock, boy. Shot lock. Wala na. Wala na shot lock, wala na. Butoy, Ano? magsabi ka kasi. Wala ako. Dabat, ge. Boy. Score. 2010. Opo, 2010. Oras. 2.25. Ano score? 2010. 2000. Tambak kayo, yeah, tampo. 2. 10. Foul. Ayaw lamang. Tampo. Tamba kayo, 10. Good. Yan, ganyan lang ban. Wala pa rin. Blanco. Still the number 5.
Double number na. 2 seconds. My day, my day, my day. 2 seconds lang. Patay. Uy, oras, oras, good, good. Oras, oras. Oras. Good. Puta. Good yan. Good yun, Jero. 10 seconds, shot clock. Good yun, good yun. Score, score. Good, good, good. Score. 14-20. 14-20. 14-20. Ano pala? Sis. Oras daw, oras. Bola lang, bola ka na. Shot clock, sis. 1, last 2. Ay, last 1 minutes wala. 1 minute. Lapit na, Ban. Lapit na, Ban. Uy, shot clock. Anin lang, anin. Shot clock, 10 seconds, shot clock. 5. Teka dyan. Shot na. Pare. Yun. Anin lang, anin. Sis, bigay na. 30 seconds. 30 seconds. Wow. 24 seconds. 8 seconds. 24 seconds. 24 seconds. 24 seconds. 24. 8 shot clock. 8 shot lang. Patay ka dyan. Number 9. Error pa. Nice D. Nice D. Oras, oras. 14. 10 seconds. 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and... Talo kayo, par. Good luck. Let's go.